kesejahteraan. Kemudian kita berharap bahwa RA yang kita gagas, kita jaga untuk pendidikan anak-anak di Margorejo ini senantiasa eksis selama-lamanya, membawa barokah pada umat dan kepada umumnya semua masyarakat di Kecamatan Margorejo ini. Oleh karena itu, dengan bertawasul manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ridhonya, semua hajat yang kita maksudkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan manakib yang akan kita laksanakan sebagai berikut, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan tanbih, bacaan tawasul, pembacaan mangkobah manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian pembacaan sholawat Bani Hashim. Marilah kita buka bersama manakib malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga barokah untuk kita semuanya. Biridhoillah, bisyafaati Rasulillah, wa bi karomati mursyidina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Shaqibul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cara yang kedua, bacaan ayat Al-Quran akan saya baca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Cara selanjutnya tanbih, tawasul, mangkobah secara berurutan tanpa diacarakan lagi. Berikutnya ila kedrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad su'inin lailamul Fatihah. Tanbih ini dari Syekhuna Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua ataupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Torekhot Qadiriyah Naksabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya,
Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaiknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tapi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulannya dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dalam damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkenyamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid
bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan, budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Torekot Khodriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Soifal Tajur Arifin. So ini Nailamul Fatihah. Untean mutiara, jangan membenci kepada ulama yang sezaman, menyalahkan kepada pengajaran, jangan menyalahkan pada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakitin orang, jangan harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pangersah Guru Almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarubin was syuhada was salihin wa ali kulli wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa matana salibanahuma ila yaumiddin. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wa hisadadina wa mawalina wa aimatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wa aimatil mujahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhrijin wa ahli tafsiri wal muhaddisin wa syairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin mawliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyariqil ardi la maghribiyya wa min yaminha ila shimaliha. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli silsilah qadiyah minasyabandiyah wa jami' ahli turuq khususan ila hadratis sultanil auliya wa sila a'dham qutbin al-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah wa Sayyid Bil Qasim Junadil Baghdadi wa Sayyid Syekh Ma'ruf al-Qarahi wa Sayyid Syekh Syari Saqadi wa Sayyid Syekh Habibil Ajami wa Sayyid Syekh Hasan Basri wa Sayyid Syekh Ja'far Shadiq wa Sayyid Syekh Yusuf al-Hamdani wa Sayyid Syekh Abi Yazid al-Bustami wa Sayyid Syekh
Syahbahuddin Naqsyabandi wa hadrati imami rabbani wa hadrati sayyidil mukarram Sayyidina Syekh Abdul Qadir Mubarak bin Rahman hadrati sayyidil mukarram Ahmad sahibul wafataju arifin wa usulihim wa furihim al-silsilatin wal akhirin anhum syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina masyayikhum wa ammadina wa anabun wa min ahsana ilana wa liman lahuna haqqun alaina wa liman awsana astawsana qaladana indaka biddu'a'il khair syai'ul lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amad mimma syariqil ardi ila maghribiha wa min yamniha ila shimaliha wa min qafin ila qafin bi waladi adam ila yaumil qiyamah syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min
ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغلى بالحواج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir diantaranya ila hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manqobah ke-14, orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezeki baginya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah kepada Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan atau kualat. Barang siapa yang bersedekah berupa makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan kepada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah atau bertawasul dengan membaca Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang yang membaca tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu, dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan kepada hari itu baginya serta akan dilebur segala dosanya. Ila hadrati Sultan Aulia wa Qutbatil Asfiya Qutbi Rabbani wa Gausil Somadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi isma'ikal nabiyikal mustafa wa bi asma' walikal abdil qadir mustaba. Tahhir qulubana min kulli wasfi yub'iduna an musahadatika wa mahabbatika wa amitna la sunnati wal jamaah wa syarih biha suduruna wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wa qasib biha gumumana wa qafir biha dunubana wa qadib biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aqsil biha khaubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal mutabi'in li syari'ati nabiyyikal mutasifin
بمحبته المهتدين بهدي وشراته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباع الهور المخجلين وأسيائه السابقين وأصحابه اليامين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah manaqib yang telah kita laksanakan bersama, dengan harapan semoga niat dan maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang menghalanginya senantiasa dijauhkan dari malapetaka dan bala. Setelah ujian, setelah segera masa pandemi COVID-19, Corona ini segera berakhir di bumi Indonesia dan mengadakan kita segera kembali normal kembali, tidak ada. Marilah kita akhiri manaqib ini dengan sholawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Allahu Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Allahu Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Allahu Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.